Mercedes-Benz E280 соли барориш 2002. Ҳамин пешшанда 6 паҳроникои пеш намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Мани намуд аз қафои мошин 4 паҳроникои қафо. Мана қафош 4 паҳроникашон. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, сиденьёш лифт, ойначаош электроника, коробкаш автомат, инҷа сентр замок дорад, CD плеер дорад, ҳама наворотош ҳаст дӯстон. Мультирол, рӯлош лифт, пробегаш 147 000 километр пробег. Ман ҳолати салони мошин, ҳолати салони қафои мошин. Ман боз люкам дора. Мотор 2.8 сӯзишвориш газ, бензин. Газаш евро 4. Расход чанта? Расход 11 та. Расходаш 10 та трасса. дохили шаҳр бе 11 литр, бенун аз шаҳр 10 литр дӯстони азиз. Газ бе 10 литр газ киди то 70 километр, 75 километр мегардад дӯстон. Ин ҳолати мотори мошин. Ёдовар мешим, ҳуҷҷатош нав. Ҳамин моҳ гузаштагӣ дӯстони азиз, нав гузаштагӣ 1 солина ҳуҷҷатош. нархи мошин 70 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 602 64 46. BMW E39 соли барориш 2001. дӯстони азиз, мошин шаҳр ба гаштагӣ мошини хуҷанд. Мани намуди бернаи мошин ҳуҷҷатош то охири сола дӯстон. ҳам ойнаҳои сиёҳшишаш, ҳам санҷиши техникиш то охири сола. Мани намуд аз қафои мошин. қафошанда 4 паҳроникои қафоша. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дар сахт меяко? ҳозир мена дараша мекушам. дохили салон 4 электропакет, ойначаош электроника, сентр замок, коробкаш автомат, инҷа CD плеер дорад, монитор, ҳама наворотош ҳаст. Пробег мультирол, рӯлош лифт. инҷа боз телефоношам ҳаст. сиденишам лифт мана. ҳолати салони қафои мошин. пробегаш 262 000 километр пробег. мотор 2.8 2.3 дӯстон, сӯзишвориш газу бензин. газаш евро 4. расход чанта? расходаш 10 та газки 70 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин дӯстон. нархи мошин 70 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 775 05 12 40 151 51. Mercedes-Benz сечка солашако 94 соли барориш элеганс дӯстон. сӯзишвориш газ, бензин. газаш евро 4. мани намуд аз қафои мошин. ҳамин паҳроникои қафо, задни камера, дохили салон 4 электропакет, коробкаш титроник, CD плеер дорад, монитор дорад, сентр замок, дутта сидени пеш. пробег 442 000 километр пробег. ҳолати салони мошин, ҳолати салони қафои мошин.
باز اینجا لوکام داره. موتور 1.8 سوزشوارش گاز بنزین. گازش یوره 4. راسخود چنده؟ راسخودش 10 تا گازگی 65 کیلومتر میگذرد دوستان. نه ابری احساسش هم کار میکنه. نرخ ماشین 45000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 780 00 62. مرسدس بنز سشکه سال برارش 94. کامپلکتاسیش الگانس. نمودی بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این نمود اسقفای ماشین. داخلی سالن коробкаш автомат титроник 4 электропакет 2 та сиденьяи пеш обогрев сидений CD плеер дорад пробег 285000 километр пробег ҳолати салони мошин ҳолати салони қафои мошин люкам дорад мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин газаш евро 4 расходаш 10 та газ гиди 70-75 километр мегардад ва ин ҳолати мотори мошин дӯстони азиз нархи мошин 48000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 771 40 66 сечка элеганс соли барориш 2000 намуди бернаи мошин мани намуд асқафои мошин дӯстон این زدنی کاملی هم دارد منه حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن سیدینوش لیفت 4 الکتروپاکت коробкаш автомат титроник CD плеер دارد монитор пробег 157000 کیلومتر пробег این حالت سالن ماشین ҳолати салони қафои мошин мана салонҳои қафош боз инҷа люкам дорад ин ҳуҷҷатош 1 солина ойнаҳои сиёҳшишаш 1 солина мотор 2 компрессор сӯзишвориш газ бензин газаш евро 4 расход чанд тако расход расходаш 10 ва 100 мисолан 10 литр гази 100 км мегардад ҳолати мотори мошин нархи мошин 75000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 41 825 11 сечка элеганс соли барориш 92 من این نمود بیرنه ماشین دوستان حجتاش 1 ساله منه من این نمود اسقفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن 4 الکتروپاکت коробкаш механика اینجا CD плеер دارد سنتر замок пробегаш 220000 километр пробег این ҳолати салони мошин комплектасияш элеганс این салонҳои қафош Soat 11.
мотор 1.8 سوزشوارش گاز بنزین газаш евро 4 расходаш 10 та газкиди 80-85 км мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 72000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 772 33 36. Mercedes Benz 124 кузов, соли барориш 94 дӯстон. мани наводи берунаи мошин. мани намуд асқафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот дидем. дохили салон ду ойнаош электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, пробег 34000 км пробег. ин ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин. боз инҷа люкам дорад. мотор 200 сӯзишвориш дизел. расход чанде? расходаш 7.5 литр ва 100 км мегардад. ҳуҷҷатош то моҳи январи соли 2021. нархи мошин 32000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 600 74 99. некси соли барориш 94. мани намуди берунаи мошин. мани намуд асқафои мошин дӯстон. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. чор электропакет, коробкаш механика, CD плеер дорад, пробегаш 330000 км пробег. ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 инжектор сӯзишвориш газ бензин. расход чанде? расходаш 10 та гази 100 км мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 22000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 900 54 27. некси соли барориш 94. یعنی نمودی بیرونی ماشین. نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت، коробкаш механика, пробегаш 278000 км пробег. این ҳолати салони мошин. мотор 1.6 инжектор сӯзишвориш газ бензин. расходаш 10 та газ гири 80-90 км мегардад. این ҳолати мотори мошин. нархи мошин 13000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 771 50 44. некси соли барориш 96. намуди берунаи мошин. یعنی نمود از کفای ماشین بگاژش هم کشادگی. اینجا بالون گذاشته. از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت،
коробкаш механика, اینجا CD پلیر دارد، پرابگش 337,000 کیلومتر پرابگ. این حالت سالن ماشین، حالت سالن کفای ماشین. موتور 1.6 انژکتر، سوزشوارش گاز بنزین. راست خود چنده؟ Dağ TV, ده گاز کدی 10 لیتر گاز ده 100-120 کیلومتر میگردد. بنزین کدی چی؟ بنزین کدی مولتر دوستان عزیز. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 23,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 77 19 55. نکسی سال برارش 94. نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتر پاکت، коробкаш автомат, اینجا CD پلیر دارد، پرابگش 217,000 کیلومتر پرابگ. این حالت سالن ماشین، حالت سالن کفای ماشین دوستان. سالنش بسیار در یک حالت خوب. این باماش هم افشفکه‌اش خوب منه. موتور 1.5 راستای سوزشوارش گاز بنزین. راست خود چنده؟ راست خودش 10 تا گازگیری 75-80 کیلومتر میگرده. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 21,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 660 33 22. یادآور میشین حجتاش 1 ساله، سنجی تکنیکی 1 ساله داره. لیگانز سال برارش 97. نمود بیرنه ماشین. منی نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتر پاکت، آینه چاش الکترونیک، коробкаш مکانیک، اینجا CD پلیر دارد، مانیتور دارد، پرابگش 307,000 کیلومتر پرابگ. این حالت سالن ماشین، حوالی سیدینی ها منخی روی کشهای زمانوی کشیدگی. این حالت سالن کفای ماشین منه. این دراش هم پالن افشفکه های زمانوی که دی افشفکه که دیگه خوش دارن. موتور 2 سوزشوارش گاز بنزین. راست خودش 10 تا گازگیری 75-80 تا میگرده. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 35,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 299 81 00. دوستان عزیز، اینک با درخواست زیاد شمایان آمدیم به جای فروش لباها. حاضر تا حد امکان ماشینایی که صاحبشان هست اجازتی به نوار گرفتن را میدین. به نوار گرفته از نرخ و نوای آنها شما را آگاه میسازیم. اگر نوار پسند شما باشد حتما آبونه شدن، لایک ماندن را فراموش نکنید. باقی سربلند و خانه آباد باشید. اپل اشک سال برارش 2006. ماشین وگان می باشد. من این نمود بیرنه ماشین. حجتاش 1 سال نه. من این نمود از کفای ماشین دوستان عزیز. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 2 الکتر پاکت، آینه چاش الکترونیک، коробкаш مکانیک، اینجا CD پلیر داره، سنتر زماک، مولتی رول، رولوش لیفت، پرابگش
225,000 کیلومتر پربیگ. این حالت سالن ماشین، حالت سالن کفای ماشین. این شتارکای کفاش هم هست، خون داشته ماندگی. موتور 1.6 1.1 سوزشوارش بنزین. راسخودش 7 لیتر کدی 100 کیلومتر میگرده. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 60,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 786 28 00. تویوتا کرولا ورسو سال براریش 2006. ماشین خوجام بگشتگی دوستان عزیز. منی نمودی بیرنه ماشین. منی نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زمک، коробкаш автомат робот دوستان. من اینجا سی دی پلیر دارد. همه نوارتاش هست. مولتی رول، رولوش لیفت، کلیتش ستار استاپ. منه حاضر پربیگش هم میفهمیم. پربیگش 84,000 کیلومتر پربیگ. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن کفای ماشین دوستان. سالنش هم بسیار حالتاش خوب. موتور 1.8 سوزشوارش بنزین. راسخود داخل شهر به 9 لیتر، بیرون از شهر 7 لیتر دوستان عزیز. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 70,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 90 38 15 30.